It's tough enough traveling with just a couple of colleagues. Imagine going away with more than 6,000 of them. Bonjour, est-ce qu'il y a des Chinois à Nice aujourd'hui? Chinese conglomerate Tien's celebrated its 20th anniversary with an all-expenses-paid trip to France, including an outing in the city of Nice, with staff sporting matching hats and T-shirts. Nice is one of the world's famous travel spots. We love France and Nice, says Tian CEO Li Jinyuan in this video released by event organizers Image Trans. 6,500 employees beat the Guinness World Record for largest human sentence, spelling out Tien's dream is nice, or is it Nice, in the Côte d'Azur. Tien's Group, founded in China in 1995, is a direct seller of healthcare products. Agence France-Presse reported that the trip also included a private tour of the Louvre and an exclusive shopping session at the famous department store Galeries Lafayette. Christian Mantel, head of the French Tourism Development Agency, told AFP they pulled out all the stops for the Chinese visitors who spent $15 million on the trip. Christy Lustout, CNN, have a winner Hong Kong. for the Boss of the Year award. The chairman of the China-based Tien's Group reportedly treated more than half of his employees to a 4-day French vacation. About 6,400 staff members are said to have made the trip, booking up to 140 hotels in Paris. The Tien's Group has employees in industries ranging from biotech to Китайский tourism. миллиардер устроил щедрый подарок подчиненным в честь 20-летия своей компании. Он вывез почти 6,5 тысяч сотрудников во Францию на 4 дня. Для этого глава Tien's Group Ли Цзиньюань велел забронировать 140 отелей в Париже и 4700 комнат в отелях на Лазурном берегу. Его подчиненные стали самой большой туристической группой, когда-либо побывавшей во Франции. Они посетили главные достопримечательности музеи Парижа и Ниццы, причем многие из них были временно закрыты для посещения для других групп туристов. За 4 дня китайцы оставили во Франции 13 миллионов евро. मॉर्निंग सुपरफास्ट में अब आपको चौंकाने वाली खबर दिखाते हैं। ये खबर देश के उन तमाम कर्मचारियों के लिए है जो अपने बॉस से छुट्टी मांगते हैं लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है। ये खबर देखकर उनको जलन जरूर हो सकती है। चीन की मल्टीनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टिया ग्रुप ने हाल ही में अपने 20 साल पूरे किए हैं। इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए कंपनी के चेयरमैन ली जिनयुआन ने एक दिलचस्प तरीका अपनाया। उन्होंने करीब 95 करोड़ रुपए खर्च करके कंपनी के 6,500 कर्मचारियों को फ्रांस की मुफ्त सैर कराई। टूर में शॉपिंग को छोड़कर सारा खर्च कंपनी की तरफ से दिया गया था। इस दौरान सारे कर्मचारियों को शहर की अलग अलग जगहों पर घुमाया गया, जिसके बाद कंपनी के तमाम कर्मचारियों ने मिलकर एक ह्यूमन चेन बनाई, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। इस टूर पर चीन की इस कंपनी को प्रति व्यक्ति 1,50,000 रुपए का खर्च आया। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए 140 अलग अलग होटलों में 4,760 कमरे बुक किए थे। इसके अलावा 79 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स में भी बुकिंग की गई थी। कर्मचारियों की सुविधा के लिए कंपनी ने 147 बसें भी बुक की थी। इस ट्रिप की मदद से टियांस ग्रुप और ली जुआन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि ये समूह यूरोप आने वाले चीनी पर्यटकों का सबसे बड़ा समूह बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Çinli Tianxi adlı şirket 6400 çalışanını 4 günlük tatil için Fransa'ya getirdi. Tatillerinin 2 gününü Akdeniz kıyısında geçiren Çinli turistler Nice şehrini ziyaretleri sırasında bir de rekora imza attı. Sahil boyunca bir araya gelen grup gökyüzünden görülen en uzun cümleyi oluşturdu. Nice'i seçtik çünkü dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Bu yüzden en iyi çalışanlarımızı bu seyahate getirdik. Tianxi'nin hayali Nice Côte d'Azur'da cümlesi Guinness gözlemcileri tarafından kaydedildi. Çinli turistler için bölgedeki 4 ve 5 yıldızlı 79 otelde toplam 4760 oda rezerve edildi. Grubun gezisi için 146 otobüs de hazır bulundu. Yaklaşık 12.000 çalışanı bulunan şirketin kuruluşunun 20. yıl dönümü için bu geziyi organize ettiği bildirildi. Şirketin gezi için toplam 13 milyon euro harcadığı sanılıyor.
Fransa yılda ortalama 85 milyon yabancı turist ağırlayarak bu alanda ilk sırada अब yer आपको खबर alıyor. देंगे चीन से, जहां एक अरबपति बॉस ने मुलाजिमीन के ऐश करवा दिए। 3000 मुलाजिमीन को अपने खर्चे पर स्पेन की सैर को भेज दिया। मौज, मस्ती, मजेदार खाने और स्पेन की सैर। 3000 मुलाजमीन की तो मौज ही हो गई। चीन के अरबपति बॉस ने कायम की बेहतरीन मिसाल। अरे जनाब, अच्छा काम करने पर ऐसा इनाम मिलेगा तो कौन मुलाजिम होगा जो और भी मेहनत से काम नहीं करेगा। बॉस ने साल भर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 3000 मुलाजमीन को स्पेन की सैर को भेजने का फैसला किया और सैर का मकाम तय हुआ स्पेन का किंग फिलिप रॉयल पैलेस, क्योंकि मुलाजमीन स्पेन की तारीख में काफी दिलचस्पी रखते थे। और जनाब, इस ट्रिप पर मालूम है कितना खर्चा आया? पूरे 80 लाख डॉलर्स। रुपयों में बताएं, 83 अरब 76 करोड़ 40 लाख डॉलर्स। ये ही नहीं जनाब, इससे पहले बॉस ली जिन वॉन 6500 मुलाजमीन को फ्रांस की सैर भी करवा चुके हैं। अरे वाह, बॉस हो तो ऐसे। Mañana hemos llegar al aeropuerto de Madrid Barajas. Ahí está María Pérez. De María hay previstos 50 vuelos para traernos hasta España. Sí, hasta esta terminal ha llegado ya uno, en una hora aproximadamente aterrizará otro y así seguirán llegando entre hoy y mañana hasta que aterricen todos. Una vez en tierra necesitarán 80 autobuses y hasta 7 trenes completos para moverse. Es el generoso regalo de este empresario chino a sus 3.000 mejores empleados, aunque debe haber otro grupo todavía mejor, un selecto grupo de unos 30 empleados que acaban de regresar a sus casas después de otro viaje premio como este, pero nada menos que a la Antártida. Aterrizaban en Madrid pasadas las 10:30 de la mañana. Es el primer grupo de trabajadores de la empresa china y que hoy empiezan a llegar a nuestro país. Estos vienen de su sede en Rusia. Un regalo que no es para todos. Solo ellos, los que más han vendido, han podido conseguirlo. Pero, ¿por qué España? Es un país con mucho encanto. Por eso yo creo que Tiens nos ha traído aquí. Es un país maravilloso. Buen clima, buen tiempo y la gente es muy amable. Quieren mucho a su jefe. Mr. Lee Jin-yuan. Y vienen con ganas de gastar. Queremos viajar y comprar. Maletas cargadas de ropa y de dinero. De media, cada uno de ellos se dejará aquí más de 1.000 euros. En el cuenta en la tienda, lo miran todo, sobre todo miran que no pongan Valencia. Les gusta nuestra gastronomía. Paella, callos que tenemos, tortilla de patata. Hoy, el hijo del magnate se ha reunido con la alcaldesa de Madrid. Creen que premiar así a sus empleados es una buena inversión. Queremos motivar a nuestros empleados y agradecerles el excelente trabajo que han hecho en el último año. Y del aeropuerto directos a este hotel donde hoy aprovecharán para descansar y cargar las pilas para los próximos días. Las necesitarán para tantos planes. Ir a Madrid, conocerlo, ir a Palacio de Alquesas, ir al Museo de Prado posiblemente. Esta no es la primera vez que su jefe les paga unas vacaciones con todo incluido. El año pasado ya pudieron disfrutar de tierras francesas. Founder and Chairman Tiens Group, Mr. Lee Jin-yuan, mengunjungi Indonesia. Kedatangannya guna membantu Indonesia mengatasi pengangguran agar perekonomian di Indonesia dapat berkembang. Melalui bisnis multi-level marketing, perusahaan membagikan hadiah utama berupa kapal pesiar yang diberikan pada remaja berusia 19 tahun. Founder and Chairman Tiens Group Lee Jin-yuan melakukan kunjungan bisnis ke Indonesia selama 3 hari, 18 hingga 20 Januari 2014. Ia datang guna menghadiri serangkaian kegiatan yang telah disiapkan Tiens Indonesia untuk bertemu langsung dengan karyawan dan distributor Tiens di Indonesia. Agenda pertama, Lee Jin-yuan mengadakan interview secara eksklusif dengan media lokal baik cetak maupun elektronik 19 Januari di Hotel Shangri-La Jakarta mengenai konsep Lee Jin-yuan dalam menjalankan bisnis multi-level marketing Tiens.
Li Jinyuan telah menjalani bisnis Tian selama 18 tahun dan sudah berkembang di lebih dari 190 negara dan memiliki kantor cabang di lebih dari 110 negara. Dalam menjalankan bisnis ini, Li Jinyuan mempunyai 3 poin utama dan 6 unsur penting. Dengan menjalankan poin utama dan unsur penting ini berguna untuk perkembangan negara, merubah perkembangan perekonomian, serta mengurangi pengangguran di negara tersebut. Kedepannya, Mr. Li Jinyuan akan mengembangkan bisnis Tiens dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas dengan percepatan waktu menggunakan teknologi yang sangat canggih dari berbagai sektor. 第二个，在这种基础，我们现在用这个移动商务，这种把这个业务啊，时时刻地实施现在这么跑马圈地，叫快速车道。 Agenda Li Jinyuan selanjutnya menghadiri Business Launching 2014 dengan tema Unlimited Victory 19 Januari di Britama Sport Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Acara ini dihadiri 4.000 distributor Tiens di seluruh daerah di Indonesia. Acara ini memperlihatkan hasil kegiatan Tiens selama tahun 2013, meliputi aktivitas yang diikuti para leader Tiens selama tahun 2013. Para leader dan distributor ini mendapatkan reward berupa sertifikat, motor, mobil, perjalanan ke luar negeri dan kapal pesiar sebagai hadiah utama yang diberikan kepada anggotanya yang masih berusia 19 tahun. Yang lain selain daripada Tiens baik, saya melihat ada beberapa kelebihan-kelebihan daripada Tiens. Karena melihat bahwa Tiens ini mempunyai, yang pertama adalah perusahaan ini besar di China dan memakai produk-produk yang sudah mempunyai pengalaman tentang pengobatan 5.000 tahun yang lalu. Sebagai langkah awal, Li Jinyuan akan membuat program promo Galaxy guna membantu sebagian kecil masyarakat Indonesia agar sejahtera dan membantu mengatasi pengangguran dengan cara membuat lapangan pekerjaan untuk mereka sehingga bisa membantu perkembangan perekonomian di Indonesia. Igusti Ayu Sutrianingsih, Rudi Rizky, JAK TV. Kehormatan dari Federasi Penjualan Langsung Dunia atau World Federation of Direct Selling Association, kini Tiens mantap mengembangkan bisnisnya yang terfokus pada kesehatan, yaitu pengobatan dengan konsep tradisional Cina yang telah dikenal sejak 5.000 tahun yang lalu. Sejak berdirinya di tahun 1995, Tiens telah masuk lebih dari 100 negara di dunia. Di Indonesia sendiri, di mana mayoritas masyarakatnya adalah Muslim, kehadiran Tiens mendapat sambutan yang sangat menggembirakan. Jadi kita sangat menghormati dan menghargai umat Muslim. Di Cina sendiri 25% distributor Tiens adalah umat Islam. Tiens di seluruh dunia mempunyai lebih dari 30 juta keluarga Muslim yang sudah menjadi distributor dan pengguna setiap produk Tiens. Sehingga sertifikat halal adalah suatu hal yang mutlak. Tiens sendiri mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi memproduksi barang yang berkualitas, yang sesuai dengan standarisasi dan peraturan Islam juga. Oleh karena itu, melalui sertifikat syariah di Indonesia ini diharapkan dapat memenuhi keinginan pasar akan transaksi yang adil dan transparan, serta konsumsi atas produk-produk yang halal. Tepat pada 14 Januari 2013 lalu, Tiens menerima sertifikat atas pembukaan unit usaha syariah. Pemberian sertifikat syariah ini didasari karena baik produk dan bisnis Tiens telah sesuai dengan aturan-aturan syariah Islam. Tiens ini ya karena sudah dikeluarkan sertifikat berarti dia memenuhi. Pertama, produknya memang sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kedua, proses penjualan berjenjangnya tidak ada yang dilanggar. Kegiatan yang bertempat di Aula Gedung MUI Menteng, Jakarta dihadiri kedua belah pihak, antara lain Ma'ruf Amin selaku Ketua Umum DSN, Ihwan Syam selaku Sekjen MUI, Lukmanul Hakim selaku Direktur LPPOM, Helmi Atamimi selaku Ketua Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia pada periode tersebut, serta Li Jinyuan selaku Chairman Tiens Group. Saya rasa dengan diberikannya sertifikat ini menjadi satu bukti bahwa Tiens ini adalah sebuah perusahaan yang selayaknya untuk orang-orang Muslim tidak perlu lagi takut untuk mengkonsumsi produknya maupun menjalankan bisnisnya.
Semoga diresmikannya unit usaha syariah Tienz dapat menjadi pilihan masyarakat atas bisnis yang adil dan transparan, serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. The chairman of the Chinese pharmaceutical company Tianz Group says he's not concerned about future trade ties between the US and China being disrupted, even though Donald Trump says it's all got to change. During a recent trip in Beijing, Li Ziyuan, who has famously taken thousands of his employees on extravagant vacations, told me the two countries are deeply connected. 我不会担忧。 I won't worry about it. 总统大选选上都是，不管是 No matter who will be the president of the United States, it's called the economy politics. Only the economy politics will get developed in the future. 经济政 I won't worry about that at all because both China and the United States are big economic powers. They are tied together. They are inextricably interwoven with each other. 都是经济的大国。 Except if the US under President Trump becomes much more aggressive on the question of trade, the introduction of tariffs, for example, a much more muscular policy, then you could suffer. 如果调高税的话，在这方面可以说提高了标准。 The important tax increase will not do well to the American economy. 可以说是 He should give it a second thought by then. 不会。 I think he won't make decisions without good reason. 这个到那个时期， It's not only about the economy, but also job opportunities. Entrepreneurship issues will all be affected. 他不会盲目的。 But China would have to retaliate. 我刚才讲了，中国绝对。 As I mentioned before, China and the United States are both economic powers. They rely on each other and need to contribute to the economy. China's economic development has made huge contributions to the world as well as to the United States. Do you believe that the current trade relationship, the balance, if you like, between the two countries on trade is fair? 如果是作为公平， Fairly speaking, the U.S. is still top in the world, but it needs the markets in China. This is the so-called strategic alliance cooperation, or simply saying 1 + 1 is greater than 2. China and the U.S. need to understand each other, and it is significant to realize it. 需要真正的相互的了解。 Now tell me, sir, how many employees have you just taken on vacation? 3000号员工。 I sent 3,000 employees to Spain this May. Later this September, there will be 10,000 employees traveling to Indonesia and Bali. In total, there will be 20,000 people attending the conference at Bali. You're taking 20,000 people on holiday to Bali? 在巴厘岛和雅加达，因为我们停止 Yes, 发展 to Bali and Jakarta, 21周年 because it's the 21st anniversary for our company. Also, we are following the national policy, One Belt, One Road, to do culture exchanges as well as to boost international peace. 相互文化的交流。 How much did the Spanish trip for 3,500 people cost, or 3,000 people cost? 这个大约达到将近是6000多万。 It's around 60 million yen, but the total economic benefit brought to Europe was around 300 million yen. It's a team-building opportunity. The employees made huge contributions to our company. In return, I spent money to do team building, and it is a part of our corporation culture. 这是也是